See Jesus in Revelation like you've never seen him before. The Lamb that was slain before the foundation of the world. The Creator, Redeemer, and Intercessor. Join our online prophecy seminar on November 22 to 28, 2020 at 6 in the evening with Pastor Riniboy Ventura. Explore the amazing prophecies from the book of Revelation. Behold the Lamb of God as He unfolds to us our future with confidence. The fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering has been made, the sin that must be paid. So God and man are reconciled to me. So Jesus said, I'll go, because He loves me so. He shed His blood to pay His penalty. Gave Himself To pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I could not pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. My nails were in His hand, my crown of thorns He wore, my stripes were on His head, my heavy cross He bore. And when God turned
Mayong gabi sa inyo siliwat mga kaabyanan. Nagahilapit na lang aton nga pagtuon matapos. Kagyarin kita mga abyan sa ika-anom na nga silyo no, sa Revelation. Kag saliwat, buot ako magtamyaw sa aton mga kauturan, sa nasakupan sa aton nga conference, sa aton man nga mga Bible interest, nga mga bag-o lang natugmawan, kag sa mga yara pa sa Valley of Decision. I hope nga Ginoo magapanghikot sa inyo, kag subong man sa aton mga paryente, mga kauturan, nga yara sa abroad, nga naga-tune in sa aton nga Facebook streaming, kag iban sa YouTube. I hope nga aton na subaybayan, kag i-share ini nga information sa iban. No? Kadtuan nato ang aton nga pagtuon karon nga gabi, kag buot ako magpangabay sa inyong mga abyan sa pagbukas ng inyong mga igdulungog sa pagpamati, pinagis sa malipot anay nga pangamuyo. Let us pray. Father in heaven, again, we would like to humble ourselves before your presence. Here we are, Lord. We are asking for your mercy, for your grace, to shed light from your throne, dear Lord, to open to us the future with confidence. Show us, dear Lord, your mercy. Give us wisdom that we may be able to underscore this very significant topic tonight. Bless our hearers, that the voice of Jesus and His love may be heard. Thank you, dear God, for your transforming grace. This we ask by faith. In Jesus' holy name we pray. Amen. Okay, welcome liwat sa aton nga pagtuon. As we see, the book of Revelation is the book that, unfold to us the past, the present, and the future. Kag ini mga abyan na sandig no, sa kamot ni Ginoong Hesus. Kung wala siya magbukas ng libro para sa aton, there's no more hope left for us. No? But we are glad that He was able, He was worthy. Takos siya sa pagbukas tungod gintubos kita niya si adugo, kag takos siya sa pagbulig sa aton tungod isa siya ka kordero, kag our intercessor. He is our judge and also our coming king. No? Okay, ang atong tema, acquitted by the Lamb. No? Gin-acquit kita mga abyan, gin pawalan sala. No? It doesn't mean nga wala tayong kasalanan. No? Mayroon mga kapatid. But because through the effort of the intercession of Jesus as our high priest in heaven, and not just a lamb, but, a high priest, we have this episode tonight, acquitted by the Lamb. Paano ma-acquit ang aton nga kaso sa langit, mga abyan? Okay? Tanaw natin liwat ang ika-anom nga tatak sa Revelation. Open your Bible to Revelation chapter 6, verse 12. Okay. Okay, kagyari karon sang ginbuksan niya ang ika-anom nga silyo. Yari karon may dako nga linog. Ang adlaw nagdulom kaangay sang itom nga sako. Bulbol nga sako. Nag-itom kaangay sang sako nga bulbol, no? Ang bulan nagpula ini kaangay sang dugo. Now, makita naton mga abyan nga ang Revelation, it's now leading us towards the heavenly ministry of Jesus Christ. Pormiro, ang aton nga concentration, daw diri lang gid sa earthly ministry ni Jesus Christ, walking among His people, how the church, battle with the beast, no? Battle with Satan, kung paano ini siya nagpangabudlay mga abyan sa iya missionary endeavor, paano siya nag-evolve, and now we are going to see kung paano nga ang reklamo sa mga martyrs, no? They were crying for vengeance. They were crying for judgment. How long, O Lord? Okay, sa ikalima ng atatak. Pero pag abot natin diri sa ika-anom nga tatak, mga kauturan, o kung pat-in sa Revelation, makita natin nga pagbukas ni Jesus sa ika-anom nga silyo, there was that great earthquake. Okay? So, mga abyan, those are tangible sign nga mabatyagan naton kung diin nayon
ini nga period, no? Okay, mabalaan naton na karon mga abyan sa aton nga presentation kung ano nga pizza, no? So we chose 1755 as the period of the sixth seal, no? Nga aman. Of course, may ara pinakamabaskog nga earthquake nga natabo sa kalibutan kay ina na record sa almanake mga abyan, sa almanac. That was the Lisbon earthquake, no? So may mabaskog nga linog, ang adlaw nagdulom kaangay sang itom nga sako, no? Buhok nga sako. Ti subong may mga buhok nga puti, pero ini black as sackcloth of hair, no? And then the moon, may ara nga solar eclipse kag may ara nga lunar eclipse mga abyan. But this time, mabala naton mga kauturan. And then the darkening of the sun, moon, and the shooting of stars. So makita naton mga kauturan nga these are now the signs of the times that speaks to us about the second coming of Jesus Christ. Lantaw abla sa verse 13. Kag niyan ang mga bituon sang langit nagkalahulog sa duta. Kaangay sang higos sang higira nga ginauyog sang mabaskog nga hangin. Okay? Kag verse 14. Ang langit nagtaliwan subong sang tulunan nga linukot. Okay. So there is that interlude between verse 13 and 14 of Revelation 6, no? Mayroon na dira mga abyan nga interlude, and that is chapter 7 of Revelation, okay? Pero makita naton signs of the times, it appears nga diretso na dayon second coming, pero mga kauturan, ini shortcut abi sa mga abyan. Sulito naton may ara pa ini siya nga interlude between verses 13 and 14 kag amoy na ang chapter 7, the sealing time, no? Nga before sa second coming, ang mga katawanan sang Ginoo patinan sang Dios, no? Hindi anay pagsamara ang duta. And that would be our subject of study tomorrow, no? Gani hindi nyo gid pag-imis mga abyan. Now karon, ang langit nagtaliwan subong sang tulunan nga linukot, okay? Kag ang mga bukid kag isla ginhalin sa ila nahamtangan. Ang mga hari sang duta, ang kadalagkuan, ang mga manggaranon, ang mga kapitan, ang mga makusog, ang mga ulipon, ang mga hilway, nagpanago sila sa mga gikab sang kabukiran o kung sa kabatuhan. Nga sila nagpanago dito. Kag nagsiling sa mga bukid, tiphag kamo sa amon, tagua kami sa nawong sa nagalingkod, sa trono, kag sa kasingkal sang kordero. Kaya nag-abot ang dakong kasingkal, sang iya kasingkal, kag sino bala ang makabatas sini? Who shall be able to stand? Mga abyan na hindi niya COVID ang dapat kahadlukan. Ang issue gali sa last days, COVID is just only mga pestilence, signs lang ina siya. But the major event that is going to take place, that will shake the world, no? In which people will choose to die than to live. Magasinggit sila sa mga bukid, tiphag kamo sa amon. Hadlo ka gani nga mahulugan lang sing isa ka bilog nga lubi, no? Halin sa babaw, subong. Pero kung mag-abot ang Ginoo, ang mga tao, pilion pa nila nga mag-suicide. Grabe ang mga suicide cases sa mga kauturan. Mga tao do hindi mahadlok mapatay. Pero, mas nahadlok sila sa Ginoo tungod, wala sila naaman, wala sila, nakibot sila mga utod, puwerte kasilaw sa Ginoo, no? Jesus will be coming in His, majestic image, and now people throughout the world will be shouting to the mountain, fall on us. Hindi na suicide, no? And hide us from the face of Him that sitteth upon the throne and from the wrath of the Lamb. Ti lambuot na, pero may leon, matuod-tuod ginang leon, kaya He is going to destroy His enemy. And the question is not about Sunday law, it's not about the beast, it's not about your savings in the bank, it's not about pestilence, but the question is, who shall be able to stand? Amo na mga kauturan ang mga greatest question ever asked. Amo na nga tun-an tagid ini, kaysa wala pa ni mag-abot mga kauturan, dapat anay ibuksan sa ato ni Kristo ang palaabuton, wala pa matabo, pero ginsugid ng daan ahead of time. So this is the revelation of, natural events, the revelation of political events, the revelation of the future.
the revelation of the end of the world, no? Of this great controversy between Christ and Satan. Now, because of the mention of the darkening of the sun and moon and earthquake, we are reminded of the statement of Jesus Christ nga gusto gid mahibaluan sang iyang mga disipulo. No? Turn your Bible to Matthew chapter 24, okay, verse 3. Kag sang siya nagalingkod sa bukid sa mga olibo, nagpalapit sa iya sing pahain ang iyang mga gitutunan nga nagasiling. Manunodlo, isugid sa amon, san-o bala ini nga mga butang mahanabo, kag ano bala ang tanda sa imo pagbalik, kag sang katapusan sang panuigon. Okay, tell us, okay, when shall these things be? They were asking about the date, no? What are the signs of your coming and the end of the world? So, amo na mga kauturan, when, what, and the end of the world. So, amo na mga kauturan, dito sa fifth seal, the martyrs were crying, how long, O Lord? So, we are a little bit closer to the main issue now, because the disciples were asking about the prophetic timing of, the countdown of the end of the world. Okay, pamatian ta si Kristo kung paano niya nagisabat. Okay? Just in passing, allow me to mention to you ang common text nga aton mabasa sa Matthew 24. Okay, si Jesus nagsabat sa ila, andam kamo nga walay tawo nga patalang sa inyo kay madamo ang magakari sa akon ngalan nga magasiling ako ang Kristo kag magapatalang sing madamo. So, false Christ and false prophets. Okay. Madamo sa magakari nga mga propeta kag butig nga mga Kristo. Nagaako gani nga siya nagid ang anak sang Dios. Ti ang anak sang Dios nga nakita naton sa Biblia yan nagpalansang, no? Kag nagkayab sa langit. Okay, so pero madamo sa mga false Christ and false prophets. Okay, ano pa? Sign in the political world, no? Political conflict. And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations shall rise against nations, and kingdoms against kingdoms. So makita natin mga kauturan, nga ini nga mga signs, ang number 1, number 2, no? Ang una, number 1, sign in the religious world, no? Sign in the political world. Common ini, no? Ang mayara kita nga United Nations, no? Mayara peace agreements. But every nation are preparing for battle. Nag-imbento sa mga armas. Hindi mo na mapunggan mga kauturan kay aran na sulat, no? Ang nasyon, magatindog batok sa nasyon. Ginharian batok sa ginharian. Kag ano pa, may mga natural disasters. And there shall be what? Famines and pestilence. Now, dili na nasulod mga kauturan ang pandemic. But silingon, ining mga piste, ining mga balatian mga kauturan, pestilence, pamistibla, karalatan, this tells us that, nature speaks to us that the coming of Jesus is very near. Di kulbaan ka gani nga pandemic lang, mga hugas-hugas lang na. Kaya nga naman, hindi ka nakabakal dito kung may balatian ka, i-quarantine ka. Hindi ka pwede dito maglagaw. How much more? Nga kung magkari ang Ginoo, nga may sala kita, i-quarantine kita diri sa duta, hindi ta dito pwede pasudlon sa langit, tungod nakita karon nga ang aton biste, wala matinlui, wala maislis ang maputi nga panapton. We need to be pure even as God is pure. We need to be holy as God is holy. So mga kauturan, ang natural disasters, isang una, magbagyo. Ti daw suway lang. Pero subong ang bagyo, tag number 3 na, tag number 4, tag number 5 mga kauturan. Kag, sa din kaya kakita sa bagyo nga daw bisikleta, no? Nagasunod-sunod. Sa aton panahon, subong mga kauturan. Ini nagapahayag nga malapit na Ginoo mo. Earthquakes. No? Sa nagligad nga simana, no? Dito nga lugar, nag-collapse ang mga building, no? In diverse places. Okay? Now, amo ni siya ang video clip sang Yolanda, no? Nga nag-agi diri sa aton sa Panay. May gani ang Iloilo kay butana ng mga Iloilo. Dito nagalihis sa may kapis. Mga kauturan, pasalamat kita nga sa sining sunod-sunod bago lang ang mga bagyo. Dito naman siya nag-agi sa Luzon. Ini mga utod, patimaan nga ang Ginoo malapit na gidlang magabalik.
Kaya balay mo ti, bisan may mga investment ka din, nami balay mo, dahil ka nagana magpalangit. Pero kung magubain na, abaw, saan pa kita makapalangit man? No? So mga abyan, amo to ang mga disasters, no? Pero kanto kita makakautan sa earthquake, another natural disaster. Kaya sila niya, pagbukas na sa ika-anom nga silyo, there was that great earthquake. Now, sang kalag-kalagid, November 1, 1755, na record ni sa Encyclopedia Britannica, volume 7, page 848, about the Lisbon earthquake, no, in Portugal, mga kauturan. Nahanabo, no, nga sa panahon nga adlaw nga inugsimba. Dito sila sa dalagko nga mga katedral. Naglinog, mga kauturan, nagsaot ang mga building. Ang dagat naghubas, pakadto sila sa dagat. And hadlok sila nga patambakan sa building. Paghubas, dugay-dugay, nagtaas ang tubig. May tsunami. After sang linog, tsunami. Okay, after sang linog, kalayo. Siyempre, nagkalaula itong ilang mga linoto dito. So, in just a matter of few hours, no, ang siyudad sang Lisbon, there were several thousands mga kauturan nga nagkalamatay, no? So, amoy na ang ginpahayag, no? A historic earthquake, Lisbon, Portugal. Okay? Magnitude 8.7. This earthquake occurred on All Saints' Day while many of the 2,500 inhabitants of Lisbon were in church. Stone buildings swayed violently and then collapsed on the population. Many who sought safety on the riverfront were drawn by a large tsunami and fire ravaged the city. 1/4 of Lisbon population perished. So mga kauturan, patimaan nga natuman ang tagna, no? Kag ano nga mga nasyon ang naapektaran sila mga kauturan? Cape St. Vincent, no? Kingdom of Portugal, Kingdom of Spain, Morocco, Great Britain, Ireland. Okay, so nubo lang gani diri ang na-record kay way puman sa mga statisticians ang una. Now, another sign mga abyan is ginatawag naton nga religious persecution. Then they shall deliver you up to be afflicted and shall kill you and shall be hated of all nations for my name's sake. And many shall be offended and shall betray one another, okay, and shall hate one another. Ginhambal ni Kristo nga muna, hingabuton ka mo. Di natuman na sa prophecy mga kauturan, way back sa panahon sang apostolic era, from 31 to 100, in which the Jews persecuting Christians. But from the time of the Roman government, mga abyan, sa time sang Smyrna, it's now Romans persecuting Christians and Jews alike, no? And then from 538 to 1798, it's now Christians persecuting Christians. Makita natin mga kauturan ang ginatawag nga religious persecution, and this speaks to us nga ang mga martyrs, okay, were crying for judgment. How long, O Lord? Kagamo na mga kauturan, sa tapos atong kangit-ngitan after the tribulation of those days, ano gani? Many of you shall be the sun shall be darkened, no? According to Matthew. Now, another sign is ginatawag siya nga moral decay, no? Ang pagdunot sang moralidad sang tao. Anong ginhambal diri? Verse 12, Matthew 24. Kag bangod ang bisyo o kon ang kalautan magabuad, ang gugma naman niya sa kalabanan magabugnaw, no? Ang gugma sa Ginoo, amo na sila niya sa Efesos, may isa ko kabutang nga hindi mo uyonan sa imo tungod ginbayaan mo ang imo nauna nga gugma. Bo silingon ang paglapas sa kasuguan sa Dios mahanabo mga kauturan. Tungod nabuyo sila mga kauturan sa mga bisyo o kon kangilran o kon kalautan sa kalibutan, no? But he that endure unto the end, the same shall be saved. So, moral decay. Ano pa? Verse 14, no? Kag iwali ining mayong balita sang ginharian, sang Dios sa bug-os nga kalibutan, subong nga saksi sa tanan kapungsoran o galing magaabot ang katapusan. So, gospel preaching is one of what? The significant signs. Amo na mga abyan nga may ara kita nga online evangelism, no? We want to fulfill the prophecy of Jesus
and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Di paano na matuman kay may mga nation nga lockdown, hindi pwede magsulod ang Christianity, no? Hindi pwede magsulod ang mga missionaries. But through the advent of technology, hapos na lang subong mga kauturan. Sa Facebook, sa YouTube, no? Sa satellite mga kauturan, sa mga cable TV, ginawali na ang maayong balita, no? Now, just recently, just last week, may nabautismuhan dito sa Guimaras, sa wali ni Pastor Baloyos about sa family series, mga kauturan, Empowering Family. So, nagbakalgi sila sang load, kay kanami kuno magpamati, and now they were baptized. Na? A couple, mga kauturan, through gospel preaching. So, mga abyan, iniisa sa mga hitabo nga makita naton kag ang aton ginahimo mga kauturan, preaching the gospel of His kingdom is the fulfillment of the sign nga gin-mention ni Jesus Christ, no? Kag ano pa, ginatawag siya nga astronomical disturbance, no? Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light, no? Parallel sa Revelation, pagbukas ni Kristo sang sa ika-6 seal, may linog. Kag diin ang period sang ika-6 nga silyo. We remember November 1, 1755 mga kauturan, in which nahanabo ang isa ka mabaskog nga what's this? Linog. Pero ang pagdulom sang bulan, okay, ari naman mga kauturan, no? May 1978, the sun was darkened early in the afternoon, and at the same day, at 2 o'clock morning, the moon appeared as a clatter of blood, no? So, past tense na gali ni mga utod, na hanabo na ini nga mga signs, record na lang aton. Another significant sign nga makita sa langit among ginatawag nga meteoric shower nga nahanabo sang November 13, 1833, no? That is also recorded in history, no? Now, kadtuan ta ang Philadelphia, ika-anom nga iglesia sa prophecy sa Revelation. Dumdumunta nga ang mga ngalan sini nga mga churches, may ara siya nga meaning, no? Ano ganing Ephesus? Desirable, no? Smyrna meaning sweet smelling, no? Pergamos means mixed marriage, no? And then Sardis, Thyatira. I forgot the name of Thyatira. Sardis, alive but yet about to die. Philadelphia comes from the Greek word, two Greek word, Philo and Adelphos, no? Philo means love, and then Adelphos means brother, no? So Philo, which is means love, no? And Adelphos, so Philadelphos meaning brotherly love, no? So na-revive ang church. Kung ang gugma diri sa Ephesus nagtahaw, pag-abot diri mga abyan sa ika-anom nga selyo, nabalik ang gugma. Kaya nga man, bangod natuman ang mga tagna. Ang tao gani basta bahaan, agyan sing pandemic, agyan sing disiplina sang Ginoo, mabalik na pag-alagan sa Ginoo. Mga muyo na. Agyan ko sang una sang nag-agi ang Yolanda dito sa Kapis. Nagpauli ko to kay Totokon family. Gapanago kami dito sa Amon Balay, nagsaylo kami kay daw hakwaton sang hangin. Igo lang gid nya nakagawa kami kagin hakwat sang hangin. Nagsulod kami sa simbahan, baw ginabuksan ang ang pertahan. Okay? Baw mga utod, laban pa ang pangamuyo. Wala sang minuto nga wala pangamuyo. For safety mga utod. Ti ma-revive kagin man gali kun agyan kasing mga disiplina mga kauturan nga ining maximum tolerable discipline, trahedya, mga disaster, mga kalamidad, mga pandemic, o kung ano dira mga kauturan, that will revive our relationship with one another as a family and then to our God. So, ining mga signs of the times, kagin mention sa silyo mga kauturan, kagin mention ni Jesus Christ, okay, parallel ini siya sa ika-anom nga iglesia. Kaya ang silyo, tells us the period of Christianity, but the church tells us the religious condition of the church during the 7th period of Christianity. So, sa panahon sa Philadelphia, na-revive
ang gugma sa mga katawan sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? Back to the Bible, mga kauturan. Okay? Kaya at that time, Martin Luther, ano ganit siya? 1517 si Martin Luther, nag-translate ng Bible. Hindi lang si Martin Luther. Madamo pa sa mga translator nga nag-translate ng Bible kag ginimbento gid ang printing press for the purpose of publishing the book, the Bible, in several languages. So, sang na-publish ng Bible, mga kauturan, nabalik na ang Biblia plus ang Signs of the Times, people now were led to study the Bible. Amo na mga kauturan. There is no revival and reformation without the use of the Bible nga aton nga basahon. Okay? Because in all church revivals, revival starts from reading the Word of God. No? Philadelphia means brotherly love. No? Ano siling ni Kristo sa Iglesia sang Philadelphia? Sa manugtunda sa Iglesia sang Philadelphia, isulat, nagasiling ang balaan, nagasiling ang matuod, nagasiling ang nagauyat sang liabi ni David. Siya nga nagabukas, kag siya nga nagatakop. Siya nga nagatakop, kag siya nga nagabukas. Okay? Nakilala, okay. Sino ini mga kauturan ang nagahambal? Okay? Sino ining matuod kag balaan? Siling ni John nga nagsulat sa Revelation, the same John who wrote the book of 1 John, we know that the Son of God is come, and He hath given us understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So pag siling-galing nga, nagasiling ang matuod, nagasiling ang balaan, nagasiling ang matuod, nagasiling ang nagauyat sang liabi ni David, okay? That means, He is truly the Son of God, and He is truly God, mga biyan. He is holy, and He is the King of the universe. Because David was a king. Jesus was His great-great-grandson, mga kauturan. Kaya balamang ang hari sang una, siyang nagauyat sang main door, mga kauturan. No? Kung hindi ang hari, magbukas, hindi ka makagwa, mga kauturan. So, amo ini, He that openeth, and no man shutteth. And He that shutteth, and no man openeth. Mga kauturan, si Kristo lang ang maka-lockdown. Kaya siya lang ang maka-unlock, no, sampirtahan. Lantaw natin, mga kauturan. Siling niya sa Philadelphia, nakilala ko ang imo mga binuhatan. Kay omniscient siya mo, divine by si Jesus Christ. Yare karon, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Now the good news of Revelation is, in heaven, there is no lockdown. Kaya ang may gahom lagi mga kauturan sa pag-lockdown, amo si Jesus Christ. Okay? Yeah, I know your works. I have set before thee an open door, and no man can shut it. Bisan may mga restrictions na mga kauturan, ang mga territorial boundaries sa mga country. Bisan may mga restrictions ang mga roads. Aton pagsimba diri sa duta due to health compliance. May manina. But you know, in heaven, wala sing lockdown, wala sing restrictions. Amo na nga welcome kita tanan ni Kristo dito sa langit, mga kauturan. Amen for that. Malipay kita, mga kauturan, nga medyo palapit-lapit na kita sa last days. Ano sa langit? Wala sing lockdown. Kaya nga naman, si Kristo ang may otoridad, siyang nagauyat sa liabi sa pagbukas, sa ganhaan, sa kaluwasan para sa tanan. Okay? Ina, kung tipigan ta ang pulong sang Dios, kag hindi naton pag-ipanghiwala ang iyang ngalan. So, kataho mga biyan, ang promesa sang Ginoo sa aton, okay, may ara mga kauturan nga mga several doors. May ara at least mga 3-4 ka mga doors nga aton i-mention, damo ini mga kauturan. But let me tell you that Jesus holds the keys of several doors in Revelation. Una nga door, mga kauturan. Christ opened the door of the tomb. Si Kristo nagbukas sang ganhaan sang lulubngan. Siyang nagauyat sang lulubngan. Okay? Now, bugna 1:17. Ano sila niya kay John? Ako ang nagkabuhi. Meaning, may pre-existence siya. I was dead. Napatay ako.
And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. Kag ako may liabis sang Hades kag kamatayon o kung sang lulubngan kag kamatayon. So si Kristo ang nagauyat sang liabis sang lulubngan. Amo na nga siya hindi ka mahadlok. Ti kun agyan ka man sang circumstance nga mapatay gid man kita mga utod. We need not to fear either by persecution, by pestilence, by old age, so long as we accepted Jesus Christ as our Lord, as our personal Savior, as the Lamb of God. We need not to fear. Because when He comes back, abrihan niya ang lulubngan para sa imo. Amo na, may otoridad si Kristo sa pagbukas niya because He is the first and He is the last. Bo silingon, himuon na siya nga first sa aton kabuhi, kag himuon man nato siya nga last. Hindi nga first ano ang sarili, last na lang si Kristo. Hindi, dapat siya ang first and He is also the last. Okay? Now, another door of the Bible, nga God has the power to open is ginatawag siya nga the door of missionary opportunity. Acts 14 verse 27. One day, when Paul and Barnabas were, sent as missionaries by the Church of Antioch, okay? After their first missionary journey from Antioch to Cyprus, Cyprus to Pamphylia, Pamphylia to Lystra, from Derbe, Lystra, and then Iconium, and then back again. They organized the elders, the officers, and then they reported to the Church of Antioch and in Jerusalem. Kag take note, ano ang gisiling nila sa ilang testimony? And when they were come and gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them. No? Ilagin talastas ang ila experience kung paano sila ginbuligan sa Diyos and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Sino ang nagabukas sa ganhaan sang pagtuo, sang kaluwasan para sa tanan? Ilabi na gid sa mga Hintil. Kaysa una lockdown man yung mga Hintil, kaya mga Hudiyo lang gid ang may kaluwasan. But the death of Jesus Christ on the cross of Calvary, according to the prophecy of Daniel, chapter 9, He shall make a covenant with many for 1 week. In the middle of the week, He shall cause the sacrifice and oblation to cease. No? Magahimo siya sing malig-on nga katipan o pod sa madamo nga pungsod. Okay? Sa nabilin nga isa ka semana, He is going to make a covenant with many for 1 week. So that was a prophecy nga ang kamatayon ni Kristo Jesus, God would like to make a covenant with many nations for 1 week. Kag ina nga covenant mga kauturan, nagasakop hindi lang sang Hudiyo kundi tanan nga pungsod, we were included in the plan of salvation. Okay? Now, amo ini ang katumanan sa panahon ni Paul, bangod ginsikway sa mga Hudiyo ang maayong balita, ginsikway nila si Kristo Jesus. They don't believe in Christ. Okay, Paul was sent as, missionary to or apostle to the Gentile. And he was reporting now to the church in Jerusalem how the Lord had opened the door of faith unto the Gentiles. That includes us. Amo na mga kauturan, nga sa John 3:16, for God so loved the world. No? Sino ang nagabukas sang ganhaan? Bisan ang iba niya mga country, may mga lockdown, hindi mo na mapunggan because it is God who opens the door of salvation. Yeah, I have set before thee an open door and no man can shut it. And that includes the door of missionary opportunity. Muna mga kauturan, we are glad to know that technology could help us. But if you have that opportunity to share the gospel of Jesus Christ to your loved ones, to your family, by sharing our videos, God will be happy to see that, no? Because you have invited your friend, your family, come and see Christ, no? Especially when He comes in heaven, we will be ready. Now, gospel preaching is one of the most important signs of Christ's return. Ano gani si Matthew 24:14? Kag iwali ining mayong balita sang ginharian sa tanan niya kapungsuran. Okay? O galing mag-aabot ang katapusan. Amon ang question nga ginsabad ni Kristo, tell us when shall these things be? What are the sign of your coming and the end of the world? Mga utod, maabot lang ang katapusan kung tanan na nga pungsod mawalihan. Kag ang nation dira, etnos mga kauturan, hindi lang
nation in general, kundi mga ethnic group, no? Dapat sila mawalihan because they were, precious in the sight or in the eyes of God, no? Now, 18th and 19th century, ginatawag ini sa mga kauturan nga Great Religious Awakening, pagbugtaw, no? Halimbawa, sang 1793, William Carey went to India as missionary. Missionaries landed in South Pacific of Tahiti in 1797. Robert Morrison went to China in 1807. Okay? Robert Moffat went to Africa, and John Williams in the South Sea Islands in 1817. And then David Livingstone went to a great continent of Africa in 1840 to begin his missionary exploration. So, ini nga period mga kauturan sa panahon sang Philadelphia, people, were ignited. Their love were, revived because of the signs. They were in love with Jesus. Okay? So, amo na ginatawag nga religious awakening. Okay? Foreign Bible Society was established in 1804. American Bible Society in 1816. American Revolution in 1776. And the French Revolution in 1789. So, muna mga kauturan, ini nga mga revolusyon, nag-revolutionize ang tao nga sa diin ang, naangko naton ang religious freedom. Kay ang Amerika, of course, they declared independence with Britain, mga kauturan. Ginbuligan man sila sa France, no? Kay sa una nilang away, ang Amerika kag ang Britain, apin, batok sa French kag Native Americans. But later on, due to religious freedom, Americans, declared war with Britain, and they were helped by the French, no? Kaya ang France, amo na siya mga kauturan, sunod sa prophecy, ang gigamit nga disiplinahon man ang, the little horn. Now, kantuan natin mga kauturan, Bible societies were organized. Sang na-organize ang mga Bible societies, were published, and plus the signs of the times, people had that access to the Word of God. And there was that religious revival and reformation. Okay? Religious fervor together with Bible study in all churches culminated in what was known as the Great Second Advent Movement, brought people in all churches into a band of unity and tremendous brotherly love. Okay. Now, isa rin sa mga nakilala natin sa Christian history nga nagdala sing revival and reformation nga dito mag-start sa US, mga kauturan. Okay? It was no other than William Miller, a Baptist preacher, a farmer. He was a wide reader, kontra-kontra gini ang Bible. Pero hindi siya matawag nga wide reader kung way kakabasa Biblia. For the sake of reading, guro nagbasa lang siya para nga maidibati siya sa nagabasa Biblia. But the more he read the Bible, the more he was convinced that what God is telling in prophecy were all true, because by his knowledge, voluminous knowledge of history and politics, mga kauturan, he was convinced that ang prophecy natuman. Ano nga prophecy ang nakarevive sa iya? Ari, mabasa natin sa Daniel 8:14, and to 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So, sang nabasa niya ni mga kauturan, sa tubtob sa 2,300 ka mga adlaw, o galing ang sanktuaryo, pagatinluan. Di ba ang mga patay, ang mga martyrs, they were crying for justice. How long, O Lord, wilt thou judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Pag abot natin mga kauturan, sa sinang question nga how long, ara na galing nga daan, na-outline na sa Ginoo sa prophecy ang ginatawag nga prophetic timing sa judgment o kung sang cleansing of the sanctuary. Ari mga kauturan, ang prophecy ni nga evening kag morning, sa panahon ni Daniel, daw wala ni niya mahangpi maayo. No? Ano siling sang anghel sa iya nga si Gabriel? Ang palananawon hanungod sa kagabihon, kagagahon, nga ginsugid sa imo, matuo din na. Pero, takpi ang palananawon. No? Shut up the vision, for it shall be for many days. Takpi anay, you close the book. Kaya ini para pa sa madamo nga mga inadlaw.
Ari pagid, Revelation 12 verse 4. But thou, Daniel, okay, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Okay, many shall run to and fro, and knowledge will increase. Amo ni mga kauturan ang mga amazing prophecy nga sa diin relevant sa aton panahon subong. Apang ikaw, Daniel, close the book. Okay? Pat ini ang libro. Tub-tub gid sa tion sang katapusan. Ti anong matabo sa katapusan? Madamo ang magapakadto pakari. Of course, that is scientific knowledge, no? Travel, from nation to nations. And knowledge shall increase. Hindi lang scientific knowledge, kundi knowledge of prophecy, knowledge of the Bible. Kag isa diri mga kauturan, ang kinaalam ni William Miller is the fulfillment of this prophecy. Ano gani? And to 2,300 then shall the sanctuary be cleansed. Naari ang ilang study sa mga early pioneers, mga kauturan, sa mga Adventists, ginatawag ng mga Millerites. They were not Seventh-day Adventists, of course, but they were a mixture of honest people from all denominations. Sa una, nagadibati sila, pero sa ulihi, why na sila nagdibati? Ang importante sa ilaya nga maluwas, nga maaman sa pagkarit sa Ginoo, because signs are fulfilling, it's vivid, kag ang propesya nga ilagin tunan, tama ka-accurate mga kauturan sa computation. Amo na nga na-convince sila, kay hindi lang nga maghambal-hambal, kada dapat may proof ikaw mga abyan. So, William Miller studied the book of, Daniel 8:14, nga 2,300 days would be equivalent to 2,300 years. Ezekiel 4 versikulo 6, panggingtangdo ko sa imo nga isa ka adlaw sa propesya, isa ka tuig. Sano ina nahanabo mga abyan? Now, we don't have time to explain this in detail. But according to the study, kung basahon natin ang Daniel Kapitulo 9, siling niya dira, siling sa Ginoo sa kay Daniel, gikan sa pagwa sang sugo, galibog ang ulo ni Daniel, from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem unto the coming of the Messiah shall be what? 7 weeks, 62 weeks, okay? And plus 1 week, the street shall be rebuilt even in troublous times. He shall make a covenant for many for 1 week. Pero ang aton goal, ining 70 weeks, nga gin-determine sa mga Hudyo, bali another provision ni sa ila, bala mo naglapas sila. God allowed them to be taken as captives to Babylon. Pero from Babylon, suno sa prophecy ni Jeremiah, pabalikon ta kamo liwat, kag akon kamo suguon nga i-restore ang temple, i-restore ang worship, i-restore ang priesthood, i-restore ang giving, sang tithes and offerings, i-restore man ninyo ang wall of Jerusalem, ang Jewish government, and then mag-aabot ang Mesiyas. Pero mga abyan, pag-abot sang Mesiyas, wala nila gin-welcome, ginpatay pa nila, kaginlansa sa cross. So that prophecy of 490 years, which is equivalent to 70 weeks, 70 weeks would be equivalent to 490 years. Saan na mag-start mga kauturan? It will start in 457 BC. Because siling sang Anghel, halin sa pagwa sang sugo, hindi nga napulo ka sugo, kundi sugo ni Cyrus, nga hari sang Persia, nga pabalikon, i-release ang mga slaves from Babylon to Jerusalem. Kaya mo na ang prophecy nga sila liwat papaulion dito. Kaya naghumana ang 70 years captivity nila sa Babylon. So, the beginning of 2,300 days would be 457 BC, coupled with 490 years, mga kauturan i-cut off. Okay. Pila ang mabilin sa 2,300 days? It will be 1,810 years. So, amo na agin plus ni William Miller, 490 plus 1810 equals 1844. So, dira again, makumpleto ang 2,300 days. So, Miller concluded that no doubt, using the yearly principle nga isa ka adlaw sa prophecy, isa ka tuig, based sa 457 BC, nga insakto man. Nga insakto gid because Jesus is a reference point. Nagkari si Kristo on time sa prophecy, ang baptism, ang crucifixion, ang pag-close ang provision sa mga Hudyo in 34 AD. So mga kauturan, insakto gid nga 1844 mag-close ang 2,300 days. But he concluded that by October 22, 1844, maabot na ang Ginoo. Ginatawag na siya nga final judgment. Tiyan mo na mga kauturan nga there were people who were honest from different denominations who joined the group and they called themselves now
Millerite movement, no? Ti mga kauturan, pag-abot sa October 22, 1844, wala magkariang Ginoo. They were bitterly disappointed, no? Napaslawan sila mga kauturan. Now, ari, bog na 10, versikulo 7. Ano ang insakto ng explanation sini? Actually, gini-explain sa prophecy. Na, di ba may ara 7 trumpet, no? Na ang ikapito nga manugtunda, no? Apang sa adlaw nga ipatunog sang ikapitong anghel, okay? Ang iya nga trumpita, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, okay, the mystery of God should be finished as yet declared unto his servants the prophets. So ang mystery sang evening and morning, the mystery of 2,300 days, nga wala ma-explain kay Daniel, according to prophecy, kung ipatunog sang seventh angel ang iya trumpet, ang misteryo matapos. Okay? Now, karon, ano ang tunog sang ika-7 trumpet para mabalanta? Ano ang iya sound? Nari mga abyan. Revelation 11, verse 15. Pamatii. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of Christ, of his Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. That was the lyrics of the sound of the seventh trumpet. Ang pamangkot, ano ang kahulugan sini nga dinalan mga abyan? Kay siling sang prophecy, sa panahon nga ipatunog sa ikapito nga manugtunda ang iya trumpita, ang misteryo matapos. Now, ginbasa naton sa Revelation 11 verse 15. Okay? Pagtunog sang trumpita, ari ang sound nga ato nabatian. Ang ginharian sa ning kalibutan, nanging ginharian sang atong Ginoo kag sang iya Kristo, kag siya magahari sa walay katubtuban. That is now the doctrine of the second coming of Jesus. Both silingon, ang ikapito nga manugtunda nagarepresentar sang mga Millerite movement who announce that the kingdom of this world is become the kingdom of Christ and he shall reign forever and ever. So, gin-announce sa mga Millerites nga maabot na ang Ginoo by October 22, 1844. So when the doctrine of the second coming was announced in public, it was published, it was preached worldwide. Muna nga more than 35,000 people joined the group. May atheists and people from different denominations joined the group. Pero pag-abot sang October 22, 1844, wala mag-abot. Ang pamangkot, ano ang mensahe sini? Kay ang timing, kung ipatunog ang mensahe sang second coming, nga ining kalibutan, sunugo na sa Ginoo, maabot na si Kristo, laglago niya na makasala, dalo ng mga matarong sa langit, pero why madayon? What does this message tells us all about? Ano nga misteryo ang i-reveal diri? Now, Revelation 11 verse 15, let's move to verse 19. Okay? 11 verse 19. Hindi gali second coming. And the temple of God was open in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and thunderings and voices and earthquake and great hail. Mga kautor, hindi gali second coming, kundi gin-provide sang anghel ang kahulugan nga instead gali nga makari ang Ginoo, beginning pa lang sang paghukom sa langit. The ark of his testament was seen in his temple. The temple in heaven was opened, and there was seen in his temple the ark of his testament. Ano ang unod sang ark of testament or covenant? Of course, adto dito nabutang ang napulo kasugo. Kag may lightnings and thunderings, earthquake and great hail. Ining lightnings, thunderings and great hail, amo ini siya ang lightning nga nabatian man pagsulat sang Ginoo sang o kon paghatag sang Ginoo sang napulo kasugo kay Moses dito sa bukid sa Sinai. May ano gani? There was that lightnings, thunderings, voices and great hail. So when the ark of covenant was shown to John, there was that lightning, thunderings, earthquake and great hail. Both silingon didto na sulat
nahamtang ang kaban sa katipan nga nagapakita nga si Kristo instead nga makarisya, hindi pa, kundi amo pa lang ang pagbukas sang templo sa langit. No? Amo na mga ka-author, another door was opened in heaven. Amo na ginatawag nga that the door of the temple in heaven was open. Kag sino nagbukas na? It's Jesus. To start His priesthood, His intercessory ministry, agod mag-intercede sa aton mga sala. Nga kung kita maghinulson, ang Diyos nga Amay magapatawad sa aton. Tungod may mananabang kita sa langit, si Kristo nga matarong, tabangan niya kita. Kung nakasala kita sa kasuguan, kaginwali sa aton, gintudluan kita, ginsabdong kita mga kauturan, it is our opportunity to come to God and ask for pardon. And Jesus is ever ready to help us. No? So since 1844, we have been living in the hour of judgment. Hebrews 8, we have such an high priest who is sit on the right hand of the throne of the majesty in heaven. Okay, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord preached and not man. Okay? For every high priest is ordained to offer both gifts and sacrifices. Therefore, it is of necessity that these men have somewhat to offer, neither by the blood of goats or calves, but by His own blood, He entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So mga kauturan, ang tinutuyo sini nga mahugasan ang aton mga sala. Okay? Kay sa tanan nga bagay sa sanctuaryo, sa earthly sanctuary, tanan nga butang ginapaputli pinagi sa dugo. Kay kung wala sing pagpaagay sang dugo, hindi mapanas o kung mahugasan ang aton mga sala. Okay? So amo na mga kauturan, since 1844 up to now, to the second coming of Jesus Christ, kinahanglan kita ipagatubang sa lingkuran nga hukmanan ni Kristo. Nga ang tagsa-tagsa magbaton sing balos suno sa iya binuhatan, no? That everyone may receive the things done in his body. Masiling kita iti pag gusto ko ako nilawas. Hindi mga utod. May freedom ikaw, but you are not free to choose the penalty kung gubuon mong imulawas. You are not free to choose the consequence of your sins because may ara kasuguan. Kag i-gauge kita mga kauturan sa kasuguan kung ano ang atong binuhatan, maayo o kung malain. According to that He hath done, whether it be good or bad. Amo na mga kauturan, may judgment. Sino ang nag-akusar? Masiling kita karon nga way ng kasuguan, pero nga may accuser. Siyempre may court, may law, may lawyer, may defense panel, si Kristo, among aton nga defense lawyer. Sino naman ang prosecutor mga kauturan? Are, for the accuser, Revelation 12 verse 10, of our brethren is cast down, which accuse them before our God days and nights. So, bayara kita dito nga pending case sa langit. Okay? Gani, kay ginaakusar kita dito, anong himuon ta? Ako unta ba lang nga may sala kita o hindi tama ako nga may sala? Ti diri sa luta iya kon ako mo nga may sala, pag-plead ka lang nga not guilty, ti apinan ka sang lawyer. Pero sa langit hindi pwede, dapat you need to plead guilty. Kay ang Ginoo magapatawad sa imo kung ituad mo, pero kung tagu-taguon mo, paano ka patawaron? Kay way ka na ngayon patawad. So mga kauturan, ano ang basihan sa pahukom? Santiago 2:12, magpamulong kamo kag magtuman. Subong nga hukman pinaagi sa kasuguan sang kahilwayan. So the basis of judgment is the law. Okay? Di paano kita mga kauturan? 1 John 1:9, kung ituad ang aton mga sala, matutom kag matarong sa paghugas sa aton kag pagtinlo sa aton pagkadi matarong. Ano siling ni Paul gani? O kailo ako nga nga mamalatyon, o wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Again, the answer is, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Di kita matulok mga abyan. Kay Kristo nga aton kordero, kay Kristo nga aton mananabang sa langit, siya among aton pari mga kauturan. Anong promise ni Jesus Christ? Bangod gintipigan mong akon pulong sang pagpailob. Tipigan ko man ikaw sa dako nga tentasyon nga mag-aabot sa kalibutan agud tilawan ang mga nagapuyo sa duta. Okay? Agyan kita sa mga krisis mga kauturan, pandemic, mga gira, mga disasters, o kon krisis mga kauturan, apang siling sang Ginoo, because you have kept my word and my patience, no? And my testimony,
I will also protect you. I will keep you from the temptations that shall come upon the earth. Kag siya sa magadaog, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God. And I will write upon him my new name. Kita mo na mga kauturan, isulat niya sa aton ang iyabag-ong ngalan. Okay? Now the last door to be opened in the book of Revelation is the door of your heart. Acts 16, verses 14 to 15, kag maisa ka babae nga ngalan niya si Lydia. Manugbaligya sang purple, a city of Thyatira, which worship God, heard us, according to Paul, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken, okay, or which were spoken of Paul. And she was baptized, and her household. Mga abyan, ang magabukas sang ganhaan, sang lulubngan, ganhaan sang missionary opportunity, ganhaan mga kauturan sang templo sa langit, kaganhaan sang atong tagipusoon, si Ginoong Jesus langgid. No? If we allow Jesus, please Lord, open my heart. I know that you have the key. Pero si Kristo, bisan may liabi siya, hindi niya napagbuksan without your consent. Amo na nga siya, behold, I stand at the door and knock. If any man open the door, busiling mo malisin siya gid sa imo. He is appealing to you to open your heart's door to him. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Ini nga tingog mga abyan. Yari karon nagapanoktok ako sa ganaan. Hindi ni still small voice. Dako na ni nga tingog because the one speaking is that majestic Jesus. Hindi niyang Jesus nga panday, nga tawo, nga bata ni Jose. But when Jesus appeared to John, he did not use the word Jesus. But instead, he used the word, the first and the last, the Alpha and Omega. Pagkakita ni Juan, nalipong siya. And the same Jesus, the same Messiah, the same Lord is knocking at the very door of our heart in a loud voice, in a megaphonic voice. And that loud voice, mga kauturan, can be heard through the teaching of His Word and through our lecture, mga kauturan, inviting you to allow Jesus, by the power of the Holy Spirit, to open your heart's door to Him, and we will invite Him to come in and dwell in our hearts. No? Amo na mga kauturan, if we allow Jesus, and He promised to us, sa nagadaog, I will grant Him to sit with me in my throne, even as I also overcome and sit down with my Father in His throne. Ti papungkoon ni kita to ni Jesus, siya trono, subong nga siya nagdaog, kag naglingkod sa trono sang iamay. No? May trono man si Jesus nga iya, may trono man ang amay. But you know, Jesus was seated with the Father. Jesus will allow us to sit with Him in His throne. Okay? And so, ang may dulunggan, magpamati kung ano ginasiling sang balaan ni Espiritu sa mga iglesia. Abyan karon nga tinion, nabatian ba naton ang megaphonic voice ni Jesus Christ knocking at the door of our heart. Lo and behold, no? He set an open door before us. And what He needs to do is, you know, to ask your permission whether you will allow Him to step in as your guest. Won't you allow Him to sit at the door of your heart, or allow Him to come inside and welcome Him into your life? If that is your prayer, okay, we will be singing our closing song, and at the same time, we will be praying. No? The coming King is at the door, who once the cross for sinners bore, but now the righteous ones alone, He comes to gather home. At the door, at the door, at the door, even at the door, He is coming, He is coming, He is even at the door. Let us hum this tune or this song, no? The coming King is at the door. Okay, let us sing all together. The coming King is at the door, who once the cross for sinners bore, but now the righteous ones alone, He comes to gather home. At the door, at the door, at the door, yes, even at the door,
He's coming, He's coming, He's even at the door. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for sending your Son, Jesus Christ, who died on the cross, and now He is our intercessor, praying and interceding on our behalf. Thank you also for sending your Holy Spirit, dear Lord, to convict our hearts, our minds, to act as our comforter. Thank you, dear Lord, for this privilege of hearing this wonderful message. Now we welcome you, dear Lord, into our hearts. Help us to receive Christ by faith. Kag i-bless mo man Ginoo ang amon mga hearers, that all of us will be ready for the second coming of Jesus Christ, and we will be able to go with you and to live with you forever in that heavenly home. Lord, thank you for hearing our prayer. In Jesus' holy name we pray. Amen. Mga kaabyanan, kauturan, na remind natin liwat kamo, please, pabiling kamo sa next hour, no? From 7 to 8 for another presentation sa aton nga CPUC Hope Channel or WBC Hope Channel, no? Sa another video, mga kauturan. Okay, so thank you very much and welcome kamuliwat, para buwas, good evening and good night to everyone.